ترین سیلابی صورت کا سامنا ہے، اس لیے یوم دفاع پاکستان کی تقاریب کو بہت سادہ طریقے سے منانے کی ایک فیصلہ کیا گیا بجا طور پر، مگر پورے پاکستان میں شہداء کی قبور پر پھول اور چادریں اور ان کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، اور یہ دن ہمیں 57 سال پیچھے لے جاتا ہے، جب ایک مکار دشمن نے رات کے اندھیرے میں پاکستان کے اوپر بڑی مکاری سے حملہ کیا، مگر افواج پاکستان نے، ہمارے سپاہیوں نے، جوانوں نے، افسروں نے لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہوئے دشمن کے ناپاک عزائم کو اپنے خون کے ساتھ ناکام بنایا۔ نہ صرف پاکستانی قوم بلکہ آنے والی تمام نسلیں اور ہمارے بچے ان شہیدوں اور غازیوں کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ آج کا دن ہمیں اس بات کا بھی احساس دلاتا ہے کہ جب قوم ایک ہو جائے، یکجاں دو غالب ہو جائے اور رنگ و نسل سے بالاتر ہو کر، قومیت سے بالاتر ہو کر جب قوم اکٹھی ہو جاتی ہے تو پھر بڑی سے بڑی مشکل اور بڑے سے بڑا چیلنج الحمدللہ اس میں قوم کامیاب ہوتی ہے۔ اسی جذبے کے ساتھ یہ جوان اور یہ غازی ٹینکوں کے سامنے آہنی دیوار بن گئے اور فضاؤں پر انہوں نے قبضہ کیا، دیوار کا جیسے قلعے کو نشانہ بنایا، اور ہماری بحری اور بری اور فضائی افواج نے ہجوم میں چار گنا بڑے دشمن کو ناک سے چنے چبوائے۔ آج پھر پاکستانی قوم کو ایک بڑے چیلنج کا مقابلہ ہے۔ میران کی وادیوں سے لے کر بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑ اور کے پی کے برف پوش پہاڑ اور جنوبی پنجاب کے میدان اور گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر، ہر جگہ بارشی طوفانی ریلوں نے تاریخ کی بدترین تباہی مچائی ہے، اور اس وقت میران کی وادیوں میں کل میں کمبر شہداد کوٹ گیا، ابھی بھی چاروں طرف ایسا لگتا ہے کہ دریائے سندھ نہیں بلکہ سمندر ہر طرف پھیلا ہوا ہے، اور ہزاروں گاؤں پانی میں ڈوب چکے ہیں، لاکھوں گھر تباہ ہو گئے ہیں، 1300 افراد لقمہ اجل بن گئے ہیں، جن میں سینکڑوں بچے شامل ہیں، ہزاروں لوگ زخمی ہوئے ہیں، لاکھوں جانور دریا برد ہو چکے ہیں، اور صوبہ سندھ میں
लाखों एकड़ पर फसलें तबाह हो चुकी हैं, चाहे वो चावल की फसल है, चाहे वो कॉटन की फसल है, चाहे वो खजूर की फसल है। ये हमने अपनी आंखों से, मैंने खुद मुशाहिदा किया है और पूरी कौम देख रही है। इसी तरह सूबा बलूचिस्तान, जो सिंध के बाद सबसे ज़्यादा तबाह हाल है इन सैलाबी बारिशों के हवाले से, और सूबा केपी में वादी सवात में और वादी इंडस में बड़ी तबाही हुई है। जनूबी पंजाब में, कहने का मकसद ये है कि इस वक्त तकरीबन 3 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी इस सैलाब की जद में हैं और हर जगह पानी ने अवाम की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। लेकिन आज फिर उसी जज्बे के साथ, उन्हीं हौसलों के साथ पूरी कौम सरशार है, जो कि 1965 में पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह कोई मेहनत कश है, कोई किसान है, कोई तालिब इल्म है, कोई मजदूर। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। बलोच हो, सिंधी हो, कश्मीरी हो, बल्ती हो, उससे बालातर होकर पूरी तरह यकजान दो गालिब हो चुकी है और वही दास्तान दोबारा दोहराई जा रही है। अपने खून के साथ एक नई तारीख रकम कर रही है। लसबेला में हमारे अफसरों और जवानों ने फिर जामे शहादत नोश किया है। फिर पाकिस्तान के हर कोने में यही कुर्बानियाँ दोबारा एक नई जिंदगी रकम कर रही हैं। मैं गया वहाँ पर खजर, जो कि गिलगित बल्तिस्तान का एक ज़िला है, एक गांव में एक ख़ानदान के 8 अफराद वो रेले के नज़र हो गए। वालिद, बुज़ुर्ग वालिद, मेरे दोस्त भाई साथ थे मेरे, वो बचे हैं और एक बच्ची जो माजूर है, और सिर्फ एक वालिद उसके सर पर दस्त शफ़क़त देगा और उनकी ज़िंदगी के अंधे थपेड़ों के हवाले हो चुकी। इस तरह की दास्तानें आप सिंध की मैरान की वादियों में आप देखते हैं, बलूचिस्तान में देखते हैं, केपी में देखते हैं, जनूबी पंजाब में देखते हैं। आज बुजुर्ग भाई बहनें बेटियां 6 सितंबर की तरह दोबारा इकट्ठी हो गई हैं। आज पूरी कौम, ये काबीना और 22 करोड़ अवाम उन शहीदों और गाजियों को सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने अपने खून के साथ पाकिस्तान की एक एक इंच की धरती को महफूज किया। 4 गुना बड़े दुश्मन के हाथों पाकिस्तान को महफूज किया। ये कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी। आज फिर कौम मुत्तहिद है, एक है। आज कोई ये तमीज़ नहीं कि कौन पंजाबी है, कौन पश्तून है, कौन बलोच है, कौन सिंधी है। सब एक लड़ी में पिरोए गए हैं। मैं समझता हूँ कि आज पूरी कौम न सिर्फ अपने शोहदा को, मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद, निशान हैदर, मेजर शबीर शरीफ शहीद, सितारा जुरत, मेजर मोहम्मद ज़ियाउद्दीन उपल शहीद, और स्क्वाड्रन लीडर सरफराज अहमद रफ़ीकी शहीद, हिलाल जुरत, इन जैसे दूसरे हज़ारों शहीदों को आज सलाम पेश करती है और
ہزاروں لاکھوں ہمارے جو جری جوان ہیں، غازی ہیں، سپاہی ہیں، ان کو سلام پیش کرتی ہے